हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आज हूँ स्वाधीनता दिवस और सही स्वाधीनता दिवस उपलक्षे मुझे आपन को कहवाई जाऊँगी शुणु। आज दिन में आम देश स्वाधीन होता से बहुत गर्वर कथा किंतु मु आपन को पचारुची आपण निजक निजे स्वाधीनता देइचंती कि स्वाधीनता माने मो हिसाब रे कौन निजको सब बेले शांति रखिचंती कि खुशी रे रखिचंती कि ସେଇଟା ମୋ ହିସାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିପାରୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ବେଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଆଉ ଯିବ, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଥାଉ ଯାଉଥାଉ ताकू अणदेखा करिकी आपणको लाइफ रे आपण कोन चाहुचंती, केमिति जीवन बंचिबाकू चाहुचंती, केमिति आगको बढ़िबाकू चाहुचंती सेमिति चिंता करंतु। आजिठू सेमिति निजको बनैबाकू चेष्टा करंतु, सेई दिगरे आगको बढ़िबाकू चेष्टा करंतु। जे पर्यंत आपण निजे भी